Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Niski dekorativni pokrivač tla limunska lopta Stone Crop je biljka za sve prostore. Lemon Ball Sedum Stone Crop ili limunska lopta je jedinstveni pokrivač tla koji može da se koristi u svim prostorima. Ovaj izdržljivi sočni sedum je trajnica koja se lako uzgaja iz godine u godinu uz malo održavanja. Može da poraste u visinu oko 15 cm, a u širinu i do pola metra. Možete je naći u raznim nijansama: limun limeta boja, zelenkasto-žuti ton, plavo-sivi, plavo-zeleni. Na stabljikama niču sićušni sočni listovi koji podsećaju na grane smrče. Kada leti procveta, cvetići su male žute zvezde. Ovaj prelepi pokrivač tla možete posaditi u bilo kom delu svog vrta ili dvorišta, a najlepše izgledaju uz samu ivicu duž staza i u kamenim baštama. Ako ga posadite duž trotoara, zimi mu neće smetati ni so koju budete bacali da biste otopili sneg. Najviše voli mesta na punom suncu, ali može da preživi i u delimičnoj senci. Voli neutralna do alkalna zemljišta. Iako je sličan drugim sedumima, ovaj sedum je specifičan i potiče iz Meksika i Centralne Amerike. Ovaj sedum se ne zaliva svaki dan i prekomerno zalivanje može biti jedan od glavnih problema tokom uzgoja. Otporan je i na sušu i uspeva na toplim temperaturama bez vode i danima. Takođe zahteva i malo prihrane. Jedna primena granularnog đubriva jednom godišnje je u većini slučajeva dovoljna. Ako koristite suvo đubrivo, odmah nakon đubrenja ga zalijte. Ako planirate da razmnožavate ovu limunsku loptu, uzmite reznice stabljika početkom leta. Veoma lako se ukorenjuje u običnoj saksijskoj zemlji za cveće. Saksiju sa reznicama stavite u poluhlad i držite ih dalje od direktnog sunca. Ovim reznicama nije potrebno svakodnevno zalivanje, oni će se ukoreniti i u suvom zemljištu. Prvih nekoliko nedelja lagano zalivajte i povremeno. Ovu biljku možete razmnožiti i kada isečete deo korena i listova i presadite na neko drugo mesto. Na proleće je potrebno orezati sve smrzle i oštećene grančice. Lepo ga oblikujte pre nego što počne novi rast. Ako vam izgubi oblik ili počne da raste na mestima na kojima ne želite, vi možete i tada da ga orežete i oblikujete. Limunska lopta je veoma otporna na većinu štetočine i bolesti. Mnogi insekti izbegavaju ovaj sedum, pa će on štititi ostale biljke u vrtu.